دونك هذا اليوم يوم العالمي ديال حقوق المرأة. كان ديما كيحتفل به العالم في 8 مارس من الأمم المتحدة. زعما قررت بأن اليوم العالمي ديال حقوق المرأة من 1977 هو في الحقيقة ماشي هي يوم اللي خصنا نحتفلوا بالمرأة. العالم السنة كلها خصها تكون بالمرأة، ولكن هاد المحطة باش كان كل واحد كيتفكر تيوقف ويشوف شنو نجز وشنو دار وشنو باقي يطمح يدير. اذا هاد اللقاء هي باش زعما هي رمزي وصافي، ولكن المهم شحال ما تشاوفنا وشحال ما هذه مناسبه باش نجتمعوا. دونك غنعطي الكلمه للسيد الرئيس اللي ناب عليه الاستاذ مشعل بونابت، لانه هو المستشار ديال شحال كتعرفوا، وجات معاه توريا الكرز باش يقدم لكم واحد الهديه، واحد الكلمه. وحنايا وجدنا واحد شي حاجه رمزيه، المهم باش تذكروا هذا اليوم وتزيدوا لقدام. دونك انا كنت دايره واحد الكلمه يقدم بعدا السي بونابت، ومن بعد نقرا عليكم راكيدمون وندوزو ان شاء الله للتسليم بعد زعما الهدايا الرمزيه. شكرا إلهام. كاين رساله ارسلها السيد رئيس جميع نساء الجامعه، ولكن هي في الحقيقه كما قالت السيده المديره غير يوم حقوق المراه، ولكن حنا بالنسبه لنا بالنسبه لي الشخصي المراه دائما حنا كنحيوها، ودائما كانت امنا راه اختنا، دائما كانت اختنا راه بنتنا، دائما كانت بنتنا راه الزوجه ديالنا، اذا دائما هي في القلب ودائما كنحيوها. ومع توالي السنين واحد كيكون متعلق بالوالده ديالو، ولكن كيكتشف ان هذوك المشاعر النبيله وهذاك الشيء كاع العائلات كانوا عندهم، وحتى يقولوا مصلح المجتمع لا صح المجتمع في الحقيقه. وتكلم على الزميلات ديالي اللي عشنا معاهم ملي جيت انا للسياسه صافي دابا طوال القضيه، ولكن كان لهم خواتاتي ساكم صافي جليزي دائما خواتاتي النساء اللي معنا في السياسه كيف ما كان الوظيفه ديالهم دائما حنا كنعتبروهم كاخوات. لا من عند الاساتذه لا من عند الاستاذات كاين هذه الاخوه هذه، والدليل القاطع هو انه حنا اول مدرسه مهندسين في المغرب عندها مدير في التاريخ المغرب محسوبه على لي زنسا، على المدارس اللي داخله من عرفت التاريخ شنو هو، ولكن عندنا سنه الهام كانت نائبه الرئيس ديجا الاخوه كانت من الاوائل الاولويات ودابا تبارك الله عليها المديره ديالنا ومديره المدرسه واخت ديالنا وحنا معاها ان شاء الله التقدم والازدهار. وهذا هو المراه المغربيه، فيما كتاخذ شي حاجه راه انا دائما كنقول بانه المراه المغربيه متميزه على جميع النساء، لحقاش مش شويه كدير بزاف، شي معروف. الصالون المغربي الذوق راه حنا ماشي قرينا المراه المغربيه ماشي كتقرا النقش وكتقرا الطرز وهذاك الشيء معطي، كتعطي لها شويه هذاك الصالون المغربي كيطلع من هذاك الشرفات، شويه كيطلع هذيك الطبال المغربيه من هذاك الشرفات، التربيه ديال الدراري هي القيم الاجتماعيه ديالنا. دار هذه تحيه اخويه من عندي. قال لكم الرساله ديال السيد الرئيس. الزميله الفاضله، انه لشرف لي ان ابعث لك في هذا اليوم الخاص كلمه خاصه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، ويبقى 8 مارس يوما مميزا للوقوف عند انجازاتك والاحتفال بنجاحاتك البارزه. وبهذه المناسبة يشرفني أن أتقدم لك باسمي وباسم كل مكونات الجامعة بتهانينا الخالصة، وأدعوك بالمناسبة لقبول التفاتة
خاصة هادية رمزية واثق من التزامك الدائم للارتقاء بجامعتنا. تحياتي الخاصة نحو جامعة ريادية ومقاولة ذات أداء جماعي فعال، الرئيس السي محمد الغاشي. وشكرا. بارك الله فيك. واخا ما بغيتيش نقولها راه نقولها. اليوم كيتزامن في يوم عيد ميلاد ديال الاستاذ بونابت. اليوم عيد ميلاد ديالو. ماشي حتى قلتها كتعرفوا كلشي كنطلقوا. هذاك الشيء ما كنحقق والو. دونك انا سمحوا لي كنت ما ساليتش نترجم الكلمه بالفرنسيه، ولكن راني زعما نترجمها الى بقدر المستطاع. Donc une journée pour y réfléchir, toute l'année pour agir. 28 enseignantes chercheurs, 21 administratifs et 23 femmes de service de l'ENSIAS à vous l'honneur. Aujourd'hui 8 mars, journée des droits des femmes. Décision de l'ONU prise en 1977, journée de toutes les femmes, partout dans le monde, de celles qui nous rassemblent, qui nous ressemblent et de celles qui sont éloignées de nous, de celles qui nous plaisent et de celles qu'on a très envie de plaindre. Une journée pour y penser, pour y réfléchir, pour écouter, pour saisir la complexité des enjeux du genre. Pour prendre conscience aussi et surtout, il y a bien évidemment tous les autres jours de l'année pour agir. Je saisis cette occasion pour saluer votre persévérance à toute épreuve, pour continuer à relever tous les défis. Vous savez appliquer les clés de la réussite et vous prenez à cœur vos missions et vos responsabilités. Félicitations, vous méritez toute la reconnaissance et tout l'estime. L'ONU Femmes a choisi le thème 2021 « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » pour célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie du Covid-19 et met en lumière les lacunes à combler. Les femmes ont été au premier plan de la lutte contre la Covid-19 en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Et pourtant, une analyse des groupes de travail sur la Covid-19 de 87 pays a révélé que la parité entre les genres n'avait été atteinte que de 3,5% d'entre eux seulement. Selon un récent rapport du secrétaire général des Nations Unies, les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique et les postes de décision et sont payées 11% de moins que leur homologue masculin à l'échelle mondiale. La femme au Maroc a réalisé des percées remarquables dans tous les domaines, mais le pourcentage des femmes chefs d'entreprise est de 10% à 12% seulement. Constat amer, quand on ne cesse de brandir de beaux discours sur l'égalité hommes-femmes. Et encore, ces entrepreneurs essentiellement dans les secteurs du commerce et des services se concentrent uniquement sur l'axe Casarabo. Plusieurs études à l'international démontrent que les femmes seraient des leaders et si on leur permettrait de capitaliser sur leurs propres points forts, l'ouverture d'esprit, le sens du consensus et l'ouverture du changement. Prise de décision, force de persuasion et leadership ne sont plus l'apanage de la gente masculine. Aujourd'hui, l'évidence est là. Les pouvoirs publics de plusieurs pays inscrivent l'entrepreneuriat féminin dans leur agenda de politique économique. Le potentiel des femmes n'est pas à démontrer. Réputées pour leur qualité d'écoute, d'empathie, de connectivité, d'humilité, les femmes ont brillé dans la gestion des entreprises. Elles optent pour la plupart d'entre elles pour un leadership participatif orienté communication transparente.
L'épanouissement de leur équipe est parmi leurs objectifs. Toutefois, malgré ces avantages, les femmes sont encore sous-représentées dans les positions dirigeantes, que ce soit dans le secteur privé ou public. Chers collègues et collaboratrices, nous devons agir et contribuer à lutter contre l'invisibilité des femmes, à commencer par favoriser dès l'enfance l'appropriation par les filles d'un rôle actif et visible dans les discussions de groupe, imposer la présence minimale d'au moins 3 femmes dans les groupes, amplifier systématiquement les propos féminins dans les groupes en les appuyant et en les citant en tant qu'auteurs, remettre en cause l'idée que la problématique de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle suscite davantage de difficultés concernant les femmes, constituer et consulter systématiquement des listes de femmes expertes pour les processus de sélection ou la constitution de programmes d'événements scientifiques. Chères toutes et tous, en guise de reconnaissance et d'encouragement, je vous prie d'accepter les présents de l'Université Mohamed V et de l'ENSIAS que nous chérissons toutes et pour laquelle nous œuvrons toutes pour la hisser au plus haut niveau d'excellence. Merci et très bonne. Donc, الكلمة الآن الشاعر كريم باينة. Donc, اللي بغى يقدم لكم هدية ديال الشعرية قبل ما نعطيكم الجوائز ونحتفلوا في هذا اليوم. Merci, Madame Barada. هذه كلمة للاحتفال بعيد المرأة. أتمنى أن تروقكن. حي النساء حي النساء ومجدوا، فاليوم عيد أمجد. حي النساء وخلدوا، ولفضلهن توددوا. فالعيش في نعمائه يزهو بهن ويسعد. لولا النساء لساد في هذه الحياة الأسود. لولا النساء لأصبحت واو الجماعة تفرد. لولا النساء لكان شعري دون جدوى يشرد. فالجد أنثى أصله، والصدق منها ينشد. فالجد أنثى أصله، والصدق منها ينشد. والحق في إحقاقه يسمو بهن ويخلد. أصل البراءة مرأة بنت حنون تنشد. أصل الأمانة مرأة زوج نصوح ترشد. أصل الشجاعة مرأة أخت وأم تنجد. تعطي بعزم بالغ، تفدي تلبي تسهد. والطفل في أحضانها ينمو ومنها يرشد. يحلو ويدنو يرتوي فيصير شبلا يأكسد. يحلو ويدنو يرتوي فيصير شبلا يأكسد. حي النساء ومجدوا، فاليوم عيد أمجد. فيه الصلاة على النبي الهاشمي محمد صلوا عليه وسلم.
فيه الصلاة على النبي الهاشمي محمد. فنبينا وصى ثلاثا يا أحبة فاشهدوا. والحمد لله الذي بالفضل جاء فرددوا. والحمد لله الذي بالفضل جاء فرددوا. سبحانه بعد البلاء يجود حتى تحمدوا. حيوا النساء ومسجدوا فاليوم عيد أمجد. فيه الصلاة على النبي الهاشمي محمد. فنبينا وصى ثلاثا يا أحبة فاشهدوا. والحمد لله الذي بالفضل جاء فرددوا. سبحانه بعد البلاء يجود حتى تحمدوا. فبلادنا عدل نعيم قد حباها الأفراد. بالخير والإنعام تزخر شعبها بيد يد. فبلادنا عدل نعيم قد حباها الأفراد. بالخير والإنعام تزخر شعبها بيد يد. ومليكها يبني بلادي للمعالي يقصد. شكرا. شكرا لهذا النظم اللي دارنا الاستاذ كريم باينه. ديما vous méritez bien le nom de l'innovation. Donc يفاجئنا دائما بكلمات رقيقه. دونك شكرا لهذه الهديه. والان اذا تفضلتي غنبداو تسليم هذه الجوائز الرمزيه. Si vous l'avez. قلنا بيامين نبداو. كي بغيتي وليو بالصف هكا نمشيو بالصف. اذا الاستاذه حنان ثلاثين يلا بديتي انت اللي جالسه قدام. Les cadeaux de SIAS. Voilà. Donc, sur la question par rapport à voilà, pour le chocolat, il va y avoir chocolat. Il donne tisane.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage.
Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dont le grand livre des humains place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie les deux yeux quand tu balances ton corps, j'apprécie aussi les deux mains quand tu balances ton corps. Mais à chaque fois que je fais vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissiers, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être une génération sans commis aux yeux, on s'en fait porter fabrique pour la femme de votre fils. C'est qui fume plusieurs encore et ceux sans s'exprimer, nous faisons de la bonne et le sud de nos familles. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro. Accès de premier degré d'anthologie. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissiers, vous êtes nos pères, vous êtes nos filles et nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre genre que j'admire, c'est un chapeau en hommage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans vouloir vous tenir au cœur de mes pensées et de mes rêves. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes et de nos cultures, dont le grand livre des humains place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'apprécie aussi des deux mains quand tu balances ton corps. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand humain et sédentaire qui respire. La femme est l'avenir de là où écrivait le poète.
Mais l'avenir s'est installé avec une belle lunette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissiers, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on facilite votre femme. Avant de faire être en admiration et sans commune nos yeux. Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'ils ont dans la journée est le plus grand, mais offrir. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, aimables faiblesses, face à votre fragilité et votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro. L'avenir appartient à celle qui aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette liberté qui devient. Vous êtes Simone Veil, vous êtes nos-mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles, nos femmes, nos racines.
ها هي سريعه وهي كاينه هذه السريعه
هو الثالث. Thank you.